Yesu, 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 Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Nashimba kwela chisangala chamala. Nashimba kwela masanji. Bakwela nyuma wakabwa. Non, ce soir, rien ne pourrait résister, ne peut résister devant le sang de Jésus. Nyinyenzo chijija zambi jamba nyinyenzo. Jilo lweji. Moyo wanyu mukangona. Bako recevoir jija nzambi. Tatu wetu udumujolo. Ngwachishoko kunteka muchenze. Mujina ja Yesu Kristo. Amen. Leke la kumdomba nzambi. Merci. Tatu wetu udumujolo nzambi walusu. Nzambi wakatumanya jambedi julu ni bulaba kuikala mu existence. Nzambi udutuheshemeye ni nzambi udutumwenesha ku bantu. Chilumba nzambi walusa udutuhesha mushinga batetu bakakatu mushinga. Nzambi udutufuta ku double wa trouble yetu. Chilumba ndinkubikila mpinjeo somba muchana. Nzambi wakwetu. Naka kubikila musoko wa babeni. Lele ni musoko we. Nzambi wa bukon. Leja koku lusalwe. Leja koku makanda ye. Chena mumanya problema wa buto. Wewe du mumanya problema wa. Nzambi du kolesha mifuba. Kolesha koku mifuba. Nzambi wa bukon. Mukalasa naka yelene. Science. Kena boku tampaka na ananta. Kadi wewe nzambi wakatampakaja science. Wakumbusha muchumuma wakadi mubotanika kushia mu science zoology. Kumbusha mucheo mushala mubiji. Mushala munyi. Umbusha kabidi mumunyi ofikisha muchi. Yehowa chifuchikala chikol. Chiteketa muchita ya Yesu Kristo. Yehowa chifuchitentakana. Chikolakana. Ufomo nzambi wa kabalubukona. Nzambi wa Alliance. Nzambi wa Dr. Jude. Mukalenga Yesu. Leja lo salwe. Leja makanda ye. Ndi mwimana kumpala kweba Yehowa njimina mweta muchisamba chie. Mujina ja Yesu Kristo. Amen. Lelo niji nkoko kwa kwila kalikimbo minute ya bonito niji nkoko kwa kwila kakes hachena bwalu chingi mu lama chidichane. Don't die in your nest. Chidichonvision kufiji mudisoje bato. Kufiji mudisoje bato. Nyuni idini maso. Ni boa perfection como eneka. Bibi qui dit boni. Muntu a reconnaître sacrifice. Muntu a de sacrifier. Bobolo boni muntu e mu banji. Hadi mulo kumpala kwa Yesu Kristo. Uvu jinga perfection. Kadi perfection uvu jinga. Ta uvu mu éducation to. Uvu mu sacrifice. Bobolo boni Yesu Kristo ju mwambelene chiju ulobo weste ukamwenze chijichikenge dibwani yeye ndi mulonda beyonce ye kwamba ni sava ndi mwona nyi udi mulonda beyonce mais est-ce que udi boku di sacrifier
ni yeye wakumbuka kumpalo kwa mukalenga Yesu Kristo ni chiji cha bungu ni Yesu Kristo yomba ni bidi facile wakamelu kubwela muchibi cha mujulu mais bidi difficile wa muntu mubanji kubwela muchibi cha mujulu ni Yesu Kristo vuambane wakamelu kubwela ku muchibi bibi kenga dibo kitala ni position accroupie ni bantu bonso badi ni esprit accroupi bantu bonso badi ni esprit wakudu wekesha julu jiju balehela chibi cha mujulu chilo kutu bobo badi ni facilité wakubwela parce que badi ni humilité wakamelu kubwela muchibi tata tuchimana to tadita duwekesha ni chibi chochi chichilo mpinge chila kuita kamelu ni kamelu tadi ni facilité wakubwela muchibi tadi muntu kudi ni orgueil chibi cha mujulu chichilo chihibwele ni yeye kenu mwana mushindo wakubwela to paske yeye ya mula uita chibi cha mujulu kuchintu chuvu Yesu Kristu jino ku expliquer muntu eu kufuiji muluta tubebato ndimo atako chintecho bakuleje example mukesa ndimo so bana ni boss na ata chintecho esipi wa chenzo budiswa parce que edi ndiso di banji bampeixe parce que bakuisha bien pani kokula message bien des fois Yesu Kristo vujinga bakula mu parabole ne vujinga bakuleje bantu image bobo beaucoup comprendre parce que tchana beaucoup kwambila ni recevoir hitala shinguleje image wachi muso kwa kidila tu ni muntu kena bo kwangata hitala kayeni image wachi jiwa ngata hein merci ni jina koko botubala koko mu Deutéronome 32 Deutéronome 32 10 à 12 après mukwa mubali udubo kundamina koko Proverbe 30 11 ubala 11 usote umbadila kabidi 17 Deutéronome 32, verset 12. Deutéronome 32, 10 à 12. Maweza nangila kusanga na bena Israeli muchipe. Munkachi mwamiaji ya mibwabo. Kuba kubayi, kuba longeshe. Kuba lamayi bumuju muntu ulama jisu. Maweza nangila ujuku babena Israeli. Mujinyunyi wachiminyi upapala mumutu pajiswa jende wibidija bana bende wakubuka mulu na shawolola mapuapo mwishi mwabana wakaba machipanshi eyowa maweza nangila kayende mulomboji wabene Israeli kakuyimvije mukwabu na shawumwe umwambuluisha kwa na bakunyambulila ko 11 am 11 maweza nangila ujukuba bene Israeli mujinyunyi wachiminyi upapala pamutu pajiswa jende wibidisha bana bende wakubuka mulu na shawolola mapuapo mwishi mwabana wakaba machi panshi kwena koko bakumbadila proverbe mpinjeo proverbe 30 11 Proverbe 30, 11 en français. Il est une race qui maudit son père et qui ne bénit point sa mère. 17. Amuye 11. Amuye yao 17. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent les perceront et les petits de l'aigle les mangeront. Muchulu 17 ans muchulu Padi muntu usakata twende na sawu benga kuitaba kutini jama mwende
Bikololo nebi mutonko na meji. Bimini nebi muti. Merci. Katana boku tuchila nzambi titaji. Kufidi mudi soje bato. Chena boku kwa kwila mubwa gloire extérieure. Chi boku kwa mbila malu adi enza blocage wa gloire yoto. Bobolo boni malu abuni adi enza blocage wa gloire extérieure afumina munda. Amuli jilolu mwehela lo gloire extérieure ni muchena bolu chetu chimvu muyisha. Usang mushala, chava intérieur pour la gloire extérieure. Chichila makana nka bidini chena bolu chingi nkwambilechi shani kufidi mudi soje bato. Mukalenga Yesu Kristo odi wambane mpinjeu. Njimuso kutrete ni bantu bani. Mushindu odi nyunyu wa mukanku utrete ni bana benda mudi soje. Me nyunyu wa mukanku ju trete ni bana benda mudi soje ndebishi. Nyunyi yonso ewu kena bo kwanga ta kulela jiyi ku hatula jiyi hikale ki mwanj ku bâtir sécurité wa dito. Nyunyi yonso ewu odu bâtir sécurité wa jiyi mbwani nyoka bijibija mai kabilu kuzokela jijenda to kabilu kwanga ta jijenda to ni haju tanyila Jiswa, Jiswa didi ensemble wa parcours yonsu udi nyunyu mwenza. Ni malu abuni ajanyanguka mufami wetu, ni mufaye wetu. Adi mich idi mao, tau, balo nayi mujiswa, bibaka nayi jiswa. Mwanu jule jibo mujisweji. Ni mau udi muibaka di swedi muya kanga tamich idi yoika imumanya onjina wayo bobolo kwa ni mukila muhamuch mutrouve bon much mukol ni baka na wujus kadi kimu mane ni mucheu wajaka bian wajaka lengela me mulo na walu mujis parce que oviu umvoni usantie ni baka bobolo wani nji hakulela nji hatula jiyi ne kumwana udule jibo muntu emu ujule jibo mutanyila parcours wa mawendo udiyeye kayimumanya to ujule jibo muntu emu mwikala munyulu kanyi comportement wa papa ni mama pinje mwana udi innocent kimu manye na shubwalu umwehela to kali mukale Yesu Kristo jwamba indu muso kutrete nenu mpinjeo mushindu di nyunyu wa mukanku utrete mpinjeo ni bana benda mujisu bwa kutrouve bon muye kambula michi ilika manye original wayo yeku yite ni baka disso. Nous sécuriser cette terre et on se bouge. Pingeu boa esprit wa trouver bon. Moins abwani a stopper tini ministère ya Eli. Eli qui mwana diba di Jezabel moi pour la fin. Mais Eli ya mumvo pa mwambila. Ni mukando wa zambu duamba ni hakuva Eli ya trouvé bon wa kunyema. Boku trouvé bon. Adam mu perdre position weni. Pourquoi? Parce que wakumona ni waku trouvé chakadi chimpa wakuja. Ni bantu bonsu ba trouvé bon aba. Kabatuni avenir to. Parce que bobu chichibasangi shang jumona. Tadi baba mona chintu chi kaba ibamanya original wachiko. Bana be.
Pour dire pourquoi vous bile ma bite du toenza mu viwe mu règne mu sentiment bidi bishala pour du bon mu viwe bobolu bwani Betsheba muluma wenda wakati plus proche de David tadi kwa sentiment David wakamushibei ni kwanga ta mutaji wa musalai wenda mutaji ni chinto chikacha di bimba kumpa la kwa nzambi to ni David we mubala na mu ancien testament ni mwana ni yeye mwina David baba mbolulila bwabwalwe hadi ya mu Matthieu 1 ubala mu généalogie wa Jésus Christ ni utrouve ni tinyi Betsheba mbamute mbwachi baba mutela kabidi mu référence mu bi hakutela kwa Salomo bamba ni Salomo yeye Betsheba mamwenda wa Salomo mempindieu bana baba kola ikala bani wulutani éducation wa papa ni éducation wa mama kaba yibamanya bwaluto bitala mu jiso kadi bana baba mwena avenir à travers Mitch ya mu maso papa ujubuka uya mama ubuka uya bana baba sangani liberté du papa wenz ba mona papa wa bukulu me bikala bloqué mu maso bibi kendi boni non c'est bibi kendi boni papa ende la machine papa ikala asanga humble kadi batete tukala no bloqué mu diso tolomba mu nzambi bibi kenga di boni problème mutu inendo ni mona ku di divorce ja boni mo église parce que ba antu ba boni baba e kenza her wa yako divorce ja boni di mo église je répète parce que bantu ba boni baba e kenza her wa yako wa ku ya kasela bufu tajikubika mujinda kutanya kwamba nika kuya kwa lukaso trouver bon je trouve bon bois sentiment il y a 3 mois je t'aime nyubika mujinda kusala muntu kanwayi ya chikacha kukala problème au pasteur to parce que tu as trouvé bon bantu babunyi baba sela kajiba lula ba pasteur ni pasteur wan chena ka bidin sanga ni mariage atu we mwina ngani wa kwambe de duye mu mariage bwa di sanga parce que pasteur a simu kwambe de duye bwa di kenga ni di sanga alors supporter di kenga bana baba le jibo muntemu uri mu mona mutalenga Yesu mwenzo bwalo bwimbi kuita kwa prophecy amu Adama mujitalenga yenu kuita kwa prophecy ikai ni baza to parce que Adam d'ailleurs zambi uvumunga chimo kudi exercer Adam parce que zambi ki muhesha nyama identité to Adam kudi muhesha nyama identité kadi identité odi Adam muhesha nyama uvumunda mwanzambi zambi vumwanga ta nyama zambi vumwanga ta identité wa nyama mumulama kumoyo pindia mwanga ta Adam mumute muikala ni list wa nyama kumoyo kwenu udwambila Adam ni Adam nyama nyo yeyi iheshaku identité kadi Adam atavuni Saint Esprit to Adam avuni esprit humain mpindia u Yesu zambi vuji woku mwana ni avec l'esprit humain est-ce que muntu woku file identité
Parce que même en dit nyuma muim, même en wino ku nyuma muim, kadi ni nyuma undi mwenza mu bideo. Est-ce que vous pouvez filer identité? Ni hadiu fita, ou du teta bintu bion se kumpa la kwa Adam. Adam tanyela, wambani ntambo. Zambi mwa buvu yo tanyela liste. Wambani très bien. Ntambo. Pinje kwa kuhita kwa kula. Adamu jumo na mpinje muntu muchifanyi cheni. Adamu du jou. Kaba yiba muambila to. Kaba yiba mu presente to. Mufuba wako mufuba wanyi. Musunya wako musunya wanyi. Yiba mubikile ni mutaji. Zambi heta pani kwa juu mana meka. Ça va? Ah, je continue à estar sentiment bonino. Pinjeu habwalo ebunzamu nyama isava kime muri mukwambile to wajambiji. Nenku bwabwalo ebu. Muluma nyumbuta mujisoja tatwende ni mamwenu. Ni yeye nyeka jatashe kudu mutajeni. Ni bubidi bwawu ni benzi chinyabu. Kumwabudi esheka wenda nye yao. Diba didi anzambi mwamba chintu echi. Ni diba didi muntu uyetasela mukajenda. Hikala kudu mukajenda. Ni mukajenda. Udini esprit wa esheka. Umani ni esprit wa esheka walu kabidi hamuntu awu. Bataki chintu chumwehele. Hikala muntu awu. Udini esprit borné. Umanye mutajao. Ujushalende ni esprit borné parce que nchintu chumu. Kuchintu chichenza ni bantu babuni. Baheta maguta. Kadi maguta wa bashiki. Pourquoi? Parce que mbamanye kuikala mujiso muchintu chumu ehele. Udu umbuka mujiso yendeji bwakuyeka heta Chantal. Kadi Chantal udu heteu mutajilibre. Chantal eu mwenda kudi François kadi François mwikalenda kanwai. Esprit wa jino mumanyo kuboela mu Chantal. Chantal mungu kudi François muye kabili kudi Demuto. Demuto chishotu chihita. Esprit wa chishotu muboela mu. Pinge wewe udi mudi Swedi. Udi umbuka. Tubuneba mudi Swedi. Tout est un neba modi Swede. Vous pourquoi tu chantes modi Swede? Comment je peux vous juger boito? Lele wa vous juger. Wa moni plus kwanye kwa bihi Chantal wa. Pinde udumbu ka modi Swede uye ko di Chantal. Ni makuta 11. Memeu inde mukukengele. Ngusukwila bilana. Ngusukwila bana be. Ntuma bana bebe mutalas bana bebe benda banda mutabantu nkenga bwe lel udu hatu ni makuta vitale ku muntu ubo kulwa tabiju memeo vitale ku muntu ubo kwendela mu sante mu memeo vitale ku muntu ubo kwendela mashini mimpa memeo hikala kumuntu ubo kwenda na shimpangu memeu. Tadi pinje udu umbuka muji Swedi. Oya kudi Chantal. Chantal leo udini esprit bouya légion. Parce que esprit ya légion il dit une prophétie. Esprit ya légion il dit une prophétie. Si ya légion il dit à quoi tu prophète. Yes. Misumba mumwana mutalenga Yesu Kristo. Bafu bendanyi mutalenga Yesu Kristo. Kapa bamanye ni mufuma mujulu to. Misumba yenka yendo mutangila mwama ka. Munena mutamba wa mujulu. Bolu kai buji nani. Kote nyabunyi muyeye. Yesu mutangila kwamba ni kia. Wewe ujingani. Yeye ni chishoto. Bulanda. Chonsu chidi wewe imagine chimpa chibi.
Chantal o du ku heshenyu mayonso yi. Pinde o du walu kila nyu meyi modisu. Kochi dichenzo blocage wenu. Kochi dichenzo blocage wenu. Bobolo bwani unité ya esprit kaye na ho. Bobolo tai bana badi bahitwa mudi swaba. Badi habwa muni esprit wata. Bobolo bwani hadiba ya hambe waba ikatutabu bakwa bana babaka. Pourquoi? Parce que mututu du tutamuka jenda wata di familia. Nyediso. Odu wenze chivumu na mudiso. Wakule chivumu na mudiso. Ou agir selon diso. Ni éducation wa hambelu. Odu prouver pinde ou diso. Ni nous condamner bana baboni bo maloja bana kaba yimaloja. Ni nous condamner bana baboni bo musunsu kadi manto wa badikulu bahanga responsabilité parce que chilumbu chitu inachi munemu chinene chijamu ni Ephésiens 6:1 enfants obéissez à vos parents mais kuisha kabena batu badila nachito kuisha kumbatu ambile to wa responsabilité wa parents vers enfants. Ndimuso kwa kwila bolu bwa jiso kufidi mu diso je bato lekela kufila mu rere ye bato hadi chintu chikala he leto chamba cha nyi he tutu chamba ni he hadi bubi tu lekela twamba ni mbubi hitala muntu jibwa kuje hitala bantu ba mu diso je pinde mu diso yin tutu hatuka mu ni bidibita la bisama bikola mudiso bidibianye bantu babuni badi mudiso olie wa bobu kwenda mu bobu batu boba so kwenda mu division indini mulunda nyi bukwa mulunda nya utwende shomoto neku mukwa musame musomba ni mumona no bobo nso babidi balwa mukwa bungambela lelu bobo tubajingo kufu mema chilumbu kai yeku ngambela nyi bate tuvutinyi moto muchibenda hangedi chibenda chikole uvu musomba hanyi maki musiporte chibenda chito wajinye kwestive chibenda ni moto wa hechi sekus wa bouger même vous comprendre bolo kumwehela budibwane mu mariage a enda ko seta ni famille yendi ko seta bolo kwani tatu jujinyo ko ba chibenda di mauta yo supporter chibenda. Ame chibenda nchikola. Ni bolu kune na butu ina budi bwani mu maswemu bitala mu kanku ju mona kula bana bene ni ba mona bukula. Ni chichikala avantage wa jisoja mu kanku chicha ni jisoja mu kanku ka tu jenzela habula bato tu jenzela tu montagne. Susi wenda nchi wa bana kaba kodi ni esprit wa bassesse. Bana bakole ni esprit wa cool. Inu fa di bana batabala mesu bamona judu. Bamona grande, bamona malumi. Kadi bibi sama kumo di badi mu kanku wetu ewu. Wezele disoje nda hanshi. Odu mon. C'est contre la nature. Odu mon. Mu kanku nyunyi wa menju wa bu nyunyi au ka tu fachana na to. Nyunyi au mu caractère kenda ka tu jadi bola to. Utu je chintu chijiyenka yenda mu mona ba shibe ubia mu shibele yenka yenda. Kadi chilumbu chinene chichanye tudini ba elklom ba hitanu me baba jebi bol. Chi contre nature web. Mukwa musango même londa documentaire même mona nyunyu wetu wa mukangwe fasi ni kobo nyunyu wa mukangu uhita kobo ujukuluta nyunyu wa mukangu ulokumpa na kwa kobo mema ni lele nyunyu wa mukangu basu
Pinje nyunyu wa mukanku mumanya faiblesse wa ko banyi. Faiblesse wa ko buju mo hele nyota yon seta to mo na bi impato. Nyoko to mo na bi tai tai. Odo mo na cha. Odo mo na bi buichi buichi. Pinje nyunyu yewu odo wi mana kumpa na to ko bo banchi di jija mamwa. Pinje bi ambrier esprit wa nyota. Pinje leader yon so ewu yeye umona bi tai tai. Chaku ki chenda ni shikala mu chi tai tai. Muntu eu nyoteu udu imana bachikishanda munyoku londa muvuma bakwata kumutu babanda nyinyoto kulu kadi chintu chichinge mechichanyi nyunye wafiki nyinyoto kulu wabashi muko achila kachikachi menyota kayubujeto mema nyinyoto udu mwete opportunité mujulwa musum mema kwebesha professeur wetu mko abwa science ye kumambele ni nyota udinyi chile machinene chidi kubakumbato nyota yonsu udinzambi mufukeu utuchina hotel nyota wetu normal ewe umukwata mumukuhamulu muji tutahashu tu minyina uji mushibe uji minyina bwa ye kumana bwalu bukolo chilungu chidi nyota wendu tufiegele neno hanshechi bobol ben katuna bana ku banda nyota mu hotel njiswa ni mal onsoafu mamudisu toto jamudisu oh tanu moni disu eji bu chintu chibito parce que disons bénédiction kadi di so di lo malédiction di ba di tu somba mo di so mu ba kashidi ni chendele zini tan tu nyunyi tu kola kadi pinje chulumbu chi chenze ke chi chanyi tu nyunyi tu kwabu tu jingo bonye to hatu tu vivre tu viwa hambe mutalenga Yesu Kristo jwamba ni njin traité nenu pinjeu mushindu udi aigle u traité ni bana benda mu masu vala pinje mushindu di aigle u traité ni bana benda mu masu aigle diba di wenze diswa udu ya pinjeu wangata michibi kwa udu wenze michibi kwa michai michi ya meba udu wangata pinje michi ya mebe yi uyiteta kuluseka lwa disu mu objectif ani bana bani bakol ni mbweje meba mudisu ni adibana baba kola egla mpinje uju salulu la jiswa egla mpinje uju wangata michi ya mebe uyubweje mu masu objectif wenda uju wani bana mujimanye deja bakola lekela inkelende yinuto jiswa yinu baye ni kale ni esprit wa kubu ku objectif udi aigle obweje miche mu masu udu wanga tampinge unkelende uyu bweje pinge ka aiglon ka vuki kala ka di sentir à l'aise ka banchi di sentir mal à l'aise ni pinge udi ba di leader ubu kwamba ni mon fils ubanchi di salolo la dis fils di ta yenye potentialité wa kubukato et tu banchi di sentir mal à l'aise. Chulumbu chide dans church. Sentir mal à l'aise. Ndaba fila chambilo. Pindeu kujitupa obutwa na had. Tujitwamba ni sava jisoja bwe di chish. Ndani mbo. Tutu banchi jubo, tutu banchi juje. Pindeu kujitupa obutwa na tutala tu senji. Nashijiswa nyimeba jeba jija uji kato kajibonda kajirelashe douleur au bot tatata déjà kaito moyen wa kusurvivre mujiswa Zambia nous bénisse nous bon message. C'est fini.